Buskang ni Changbari 2023 wo CPM bai thanchake bataiman bisingtui hasteni BJP sarkar no norna ni bagai alliance ni koktoma tlangai melamat ni CPM ni habanogo Tripura hasteni CPM ni tangphang Jitendra Chaudhary bai thangni malaikha Tripura प्रदेश कांग्रेस ने ऑब्जर्वर डॉक्टर अजय कुमार। विचारधारा तो करीब करीब हम और लेफ्ट में जो है काफ़ी सिमिलरिटी और एक बहुत बड़ा दुश्मन को हराने के लिए त्रिपुरा को बचाने के लिए ज़रूरी है। देखो, त्रिपुरा को बचाने के लिए अगर 16 साल की बच्ची की रेप होता है, बीजेपी के मंत्री का बेटा लोग के ऊपर FIR 7 दिन लगता है, उसके बाद क्या बोलना है? आप बताओ क्या कि एक बच्ची का गैंग रेप होता है, 7 दिन तक FIR नहीं होता है, उसके बाद मैं क्या बोलूँ आप लोग को? लगातार जिस तरह से ऑफिस जला, अभी 76 और 76 साल के आदमी को मारा, हमारे लेफ्ट पार्टी के एक समर्थक को। 76 यार, हमारे हम आप लोग के पिताजी की उम्र के लोग को मार रहे हैं लोग जान से। ये क्या मतलब है? चुनाव में लड़ो अपने विचारधारा के, गुंडागर्दी इलेक्शन कमीशन ED CBI के बल पर मत लड़िए। सर, अगर अलायंस होगा तो डोमिनेट कौन करेगा? कॉम्प्रोमाइज क्यों? डोमिनेट क्या बात है यार? बायलॉग में अपना डोमिनेट कोई करता है क्या? एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, यही आप लोग का भाषा है, मेरा भाषा नहीं। सत्यप्रा मथक के साथ कोई IPFT और BJP में डोमिनेट कौन कर रहा है? इस तरह का भाषा। सत्यप्रा मथक के साथ कोई बात हुआ अभी तक? कोई ये बात, इस पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूँ। तो आज आपका साथ बैठक मेरा इतना ही कहना है कि त्रिपुरा के सामने सबसे बहुत बड़ी चुनौती, बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। डू यू वांट जॉब्स, नौकरी चाहिए, शांति चाहिए, या गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चाहिए? ये त्रिपुरा का जनता को तय करना। तो जितने भी लोग, जो पब्लिक जो ट्रस्ट है, हम लोग के साथ आइए, कल आइए। अच्छा, और इसका रिजल्ट कब तक मिलेगा सर? आप इतना बेताज, इतने पूरी त्रिपुरा बेकार है सर, तो त्रिपुरा तो अच्छा, बढ़िया खबर मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी BJP के खिलाफ वाली पार्टी है, सबको एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, सब लोग को जो है, क्योंकि कम से कम त्रिपुरा में BJP की पार्टी गुंडा गैंग के तरह काम कर रही है। कल भी हमने देखा, हमारे ऑफिस के सामने आपने देखा होगा कल जिस तरह से BJP के वाले नाच रहे थे। ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है बहस करो, लाठी वाठी थोड़ी चलाना है, सर फोड़ना थोड़ी है। तो इसलिए 2018 से पहले जो सीधा अगर आप हम लोग के साथ जो, क्योंकि हम तो BJP के खिलाफ वाला फ्रंट है, साथ में नहीं आने से फिर ये लोग चर्चा होगी कि क्या कुछ लोग BJP को मदद कर रहे कि नहीं कर रहे। ये तो लोग बोलते हैं। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सबको कि कांग्रेस, लेफ्ट और कांग्रेस के साथ में आइए। গত 11 তারিখেই আমরা বলেছি যে নীতিগতভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি, সংবিধানের যে ধ্বংসলীলা, হত্যাযজ্ঞ, এই ত্রিপুরাজ্যকে যে ভারতীয় গণতন্ত্রের বদ্ধভূমি হিসাবে গত 5টা বছর যে স্টিমুলার চালাচ্ছিল, এ থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত করার জন্য সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার এবং আসন্ন ভোটেও যাতে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট সেরকম বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সেই ফাঁক দিয়ে যাতে এই ভারতীয় জনতা পার্টি আসতে না পারে, তার জন্য একসাথে লড়াই করার জন্য জনগণের ইচ্ছা এবং পার্টিগুলোও তার অনুরণন করেছে। সেই ইচ্ছাকে সম্মান দেওয়ার জন্য কিভাবে একটা গ্রহণযোগ্য একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হতে পারে, এটা আলোচনা করা দরকার। আমরা আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে, একদিন ইনফর্মাল আলোচনা করেছি, আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা শুরু করব। নিশ্চয়ই আজকের মধ্যেই সব কিছু ফাইনালাইজ হয়ে যাবে এটা নয়, কিন্তু ইতিবাচক খোলা মন নিয়ে সম্মানজনকভাবে একটা ইউনিটি করে তোলার মধ্যে দিয়ে কীভাবে BJPকে ত্রিপুরা থেকে তাড়ানো যায়, ত্রিপুরা মানুষ তাড়াতে চায়,
এটাকে কার্যকর রূপ দেওয়ার জন্য আজকে আনুষ্ঠানিক আমাদের এই আলোচনা আমরা শুরু করছি। বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি, গণতন্ত্র, হত্যা লীলা থেকে ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি আমরা একসাথে একটা সমঝোতা করে কিভাবে পথ পরিষ্কার করা যায় তার জন্য আমরা আলোচনা শুরু করছি। এই রাজ্যের মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা, এটাকে সম্মান জানিয়ে তারই আজকে শুরুয়াত হচ্ছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে ভাই, ছাড়ছে অন্যদিন বলবো। আজকে সারা দেশে যা করছে, কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের বা সিপিআইএম এর কর্মসূচিগত পার্থক্য তো ছিল, আজকেও আছে। আমরা সেই কর্মসূচি সেরকম এতে কোনো ঐকমত্য হয়েছে কথা প্রশ্ন নয়, কিন্তু আজকের দিনে দেশের সবচেয়ে বিপদ হলো এই বিজেপি, সাম্প্রদায়িক বিজেপি, সংবিধান হন্তারক, গণতন্ত্র হন্তারক। কাজে এই জায়গায় আজকে দেশ বাঁচলে তো তারপরে নীতি নিয়ে আমাদের লড়াই হবে, নীতি শুদ্ধতা নিয়ে বিচার হবে। কাজে এটা যদি না করি আমরা, তাহলে দেশের মানুষ, রাজ্যের মানুষ আমাদের ক্ষমা করবে না। কাজে সেই তাগিদ থেকেই আমাদের এই আলোচনা। অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এটা চান। আশাবাদী নয়, ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায় লেখা হয়ে গেছে। গতকাল নাড্ডা সাহেবই তার সূচনা করে গেছেন। তার জনবিশ্বাসের উপরে যে মানুষের বিশ্বাস নেই, গতকাল যে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে বিবেকানন্দের মূর্তি এবং বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত মাঠ ছেড়ে উমাকান্তের শরণাপন্ন হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বুঝে গেছেন আমরা পালাতে চাই, আমাদের দায় দিন বলে গেছেন। ত্রিপুরা মতো না আসে, কংগ্রেস আর সিপিএম কত সিটের মধ্যে লড়াই করতে পারে, বা কংগ্রেস কতটা সিটে লড়াই করতে পারে? टीवी पे कैसे बताए? कोई बात होती है। I stayed in Vittalbhai Patel House for 6 months. So I left my studies. ঠিক আছে, এর আগে পশ্চিমবঙ্গে আপনারা